গাইস আজকে আমি কোনো কথা বলবো না। আগে তোমরা ভিডিওটাকে পুরাটুকু মনোযোগ দিয়ে দেখো। তারপরে তোমাদের যা মাথায় আসে সেটাই বইলো। আর তার আগে বলে নিই, তোমরা যারা এখন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো নাই, তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং টিকটক থেকে দেখলে ফলো করে দিও। সো তোমরা ভিডিওটাকে এনজয় করো। J'arrive, ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour joué, en pétard, étrier bleu ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, anina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh. J'ai fait des choses regrettables, c'est ça d'être toujours en pétard. T'es mal l'équipe, redoutable, je connais la nuit comme les guetards.